Mayong buntag sa tanan. Ako nga po pala si Kenneth Mar Kalimbo, isang mining engineering student. Ug karon akong i-share kaninyo ang topic nga mineral exploration. Simple ra ni siya sabton. Mura rin siya treasure hunt pero imbis nga gold coins or jewels ang atong pangitaon, ay pangitaon nato ang atong mineral deposits. Without further ado, let's begin kung unsa ang mineral exploration. Ang mineral exploration is a systematic search for minerals beneath the Earth's surface. Gigamit nato ang science, technology ug business thinking para makita ug masabtan kung unsa ba ang worth ng isa ka minahan sa lugar. Sa ato pa, muranig siya pangita sa yuta nga naay tinago na bahandi o kanang kagana. So we have the exploration techniques. So there are four main ways to explore for minerals. First is geological mapping. Mauni kani kanong drawing and studying maps of rocks and the land shapes, geophysical surveys, measuring the Earth's physical properties like X-ray on the ground, geochemical analysis, studying the chemical makeup of soil, water and rocks, and drilling programs na kung saan ito yung getting real sample from deep underground. Kung ato ni siya i-compare, murarig siya treasure hunt. Steps, bali. Una, tanaw na ni natong mapa. Sunod, paminaw na to ang ilalum sa lupa. Dayon, pangitaon na to ang chemical clues o yung mga clues of treasure ug katapusan ato na siyang bungkalon. Mauni siya. Ug karon atong lantawon ang geological exploration. So, unsa man ang geological exploration? Geological exploration mao kani ang foundation of all exploration. We have studied rocks formation and structures to see if minerals might be there. So for example, Olympic Dam in Australia, naay na-discover siya tungod sa pag-study sa rocks ug pangita sa signs like iron oxide patterns. Ang iyang advantage ani is mas barato, cheaper and non-invasive. Next is ang iyang limitasyon mostly ay mugana lang ni siya kapag ang surface clues or kung sa ilalom kaayo ang deposit lisod makita. Mauni ang iyang limitasyon. O garon atong lantawo na pod kung unsa ang geophysical exploration. Mao kani katong we measure things like magnetism, resistance ug unsaon pang react sa ground sa electrical current. Sa example ani guys is sa Nevada sa US. Bali siya gamit ang geophysical tools nakakita sila og 70 million ounces of gold sa Carlin Trend. Di ba grabe kaayo ni siya ka hamok ba comparing sa atong pinaka first exploration. Ang kaning geophysical is mas advantage ni siya kay magamit naman ni siya kanang ato ang AI karon ug mga machineries. Ang iyang advantage ani is can detect deep deposits and cover large areas fast kaayo. Unyang iyang limitasyon ani is kailangan nato og expert to interpret result ug usahay makahatag og false clue na sometimes pod mas mahal na hinuon tungod sa atong mga eksperto. Mao ni siya. Unya karon ato na pod siya lantawon ang geochemical exploration technique. So bali ang sa geochemical exploration mao kini katong following a chemical fingerprint unsa man ni siya. We collect soil, water o rock samples to look for the tiny signs of mineral. Yes guys, ato ang hanapon even the slightest mineral na makakita lang tag gold ana. Kabalo na ta na inside or that mountain or that specific areas has a presence of gold. Example ani siya is katong sa Voisey's Bay in Canada. So unsa man ang Voisey's Bay in Canada? Unsa man ni siya na mining? Nakita nila na deposit tungod sa unusual nickel readings sa sediments. Lang siya, halaw nganong daghan manig sediments. So mautot ilagi obserbaran ilang gitestingan using the geochemical exploration. Ang iyang advantage ani is direct detection of target elements, gidirekta na jud niya ug ang iyang limitasyon weather and contamination can affect the results. Yes, ingana ang iya guys sa geochemical. Ug karon naadlabaw na nato ang tulo
proceed ta sa ikaupat. Drilling is the most direct and final method of techniques in mineral exploration. We drill holes to get real rock samples and know exactly what the under the ground is. Kung unsa ka ang iyang mga chemical, unsa ang luo na rock, kung ang iyang host rock ba is gahi, kung ductile ba o ganing ana. Mao ni siya ang pinaka last step. However, kaning last step in a sense na after mo nag-explore is we drill rock samples to confirm na jud kung unsa kahadako ang imong makuha dira. Kay because we mine for a profit man siya. So example ani is Oak Dam in Australia. Nag-drill sila ng phases. Una nila is wide spacing drilling. Sunod nagamit sila diamond drilling. Unya dayon is murag sa mga tighter areas, nag-define sila ng tighter spacing to define their resources. Kunya naay pud atong advantages aniha. Ang pinaka main advantage niya ani is gives accurate grade and tonnage. Mao nitong giingon na ako ganina na makahibalo kita kung unsa kadako ang imong mamina in the future. Unya naay pud iyang limitasyon. Ini ang pinakamahal nga method and needs environmental permits kay mag-drill naman kaani sa Earth Valley. Mao ni siya ang drilling exploration. So man ni siya what drilling provides. Drilling programs typically progress from wide space resonance to tight space resource definition of drilling. Mao na siya ang iyang sa drilling process mismo. Unya ang atong kuan is na atong modern techniques. Ang modern techniques nowadays we use AI, drones, hyperspectral imaging o real-time scanner mo nga 3D na bali ang atong dali na lang ta may bawa na ay kanina area daghan siya pwede na ta profitable ni. These tools makes exploration faster, smarter and more accurate. And also naipidadtong gihanap na gitawag na faster, smarter and more accurate in environmental and social responsibility. So, in exploration, dili lang kita mag-focus sa minerals. We also make sure that nature and communities are respected. Kaya nga tayo, mga mining engineering students, we are tasked to know the environmental effects that caused by mining. So, mao ni maghatag kita rehabilitasyon sa sites, minimal disturbance sa environment, community consultation, local jobs and training opportunities. Kung dili lang pangwarta, kung dili pang kambuhayan pod ang protektar sa atong kalibutan. We mine for a profit, but we also protect the nature after. Gets na ninyo ang iyang kuan? So, mauna siya. Okay, everyone. So, naa na ta sa pinaka-last. Happy na ta. So, ang pinaka-last na to ginatawag na future of mineral exploration. Kaya since we live in a world where borders and distance don't stop people from befriending from each other and by having an innovation. So, with this, naiatua siyang gitawag na in the future, mineral exploration will be more automated, murag robots and autonomous systems na siya. Deeper and deep exploration, data-driven, big data analytics na siya, focus on green minerals like lithium and cobalt for renewable energy instead of coal. Pasabot, mas paspas, mas limpyo, mas sustainable na jud siya. Again, my name is Kenneth Mark Kalimbo. Og salamat kaayo sa inyong paminaw. Remember that mineral exploration is like a careful treasure hunt. We need science, patience, and respect for the earth to succeed. Salamat kaayo sa inyong pamati. Thank you.